यस रजर माहौल एवं रजर ये जो पर्व आरंभ है बहुत जगह रज सेलिब्रेशन चलने कौटी पिठा कौटी पानर ए संभार देखागला कि रज कथा उठिले माने आम ओडिशार संस्कृति कथा उठे ओडिशार कला कथा उठे एवं संस्कृति और कला भितर थाए सबुबले गोटे चेतनार कथा जो चेतनार कथा आज आम हेबा आम सहित ब्रेकफास्ट ओडिशा जे अतिथि भाव में अच्छा एमती गोटे ना जहां ना शुणी समस्ते कहते देखा जाऊ एक्जाक्टली से देखा जाऊ पत्रिका 2002 मसीह प्रकाश पाइला एवं 2018 मसीहा पर्यंत अविरत भाव में ये पत्रिका प्रकाश पाउची एवं प्रत्येक समय रे ये पत्रिका रे किसी चेतनार कथा लिखा होची मानव चेतनार कथा से सबुबले लिखिथांती गांधीवाद और विनोबाकर चेतना को से लोकाभिमुखी करबा पई चेष्टा करछथि जड़े बलिष्ठ समाजसेवी ओडिशा बाहर अनेक समाज सेवा करिसेंती एवं साहित्य साधना करिसेंती तांको लेखा निश्चित भाव में आंदोलन करे प्रत्येक पाठकों हृदय भितर मो पाखे गोटे तांको कविता अच्छी जो कविताटी खटी खियांक सांगिया का यार शीर्षक एवं से लिखिछंती जेउठी गढ़ी शिव सभ्यता पलके पुलक शिखर छुई जेउठी गढ़ी शिव सभ्यता पलके पुलक शिखर छुई जाति जातकर जातीय संगीत किए से गाउछि किए बा नाही प्राचीर कोणरू उठी सूर्य सर्जना करिछि तुर्य नादे आगामीर पृष्ठे आंकिछि छवि आलोक भाषारे लेखिछि हृदय मो डाक पद थिब थिले तो मुही खटी खियाटार सांगिया काहि स्वार्थर मंजी बुणिछि शास्त्र नीरवे निरते निरीह खेते सीमारे गाउछि समर संगीत मत मतांधर धर्म क्षेत्रे मुदिछि आखि से मुदाला पणरे ता पाई आईन गाइब जणे कहिब फिटाई हृद चमकाई संघ बिना के बंचिछि केणे मरी जीवु माटी छाड़िबु नाही मुस्तुरी नथिले बाइया काहि मरी जीवु माटी छाड़िबु नाही मुस्तुरी नथिले बाइया काहि पदिकाए जार जमी खंडे नाही से कहुछि मोर मातृभूमि पदिकाए जार जमी खंडे नाही से कहुछि मोर मातृभूमि प्राचुर्य ओळी रकत गोली चिता लगेइछि मुक्तिकामी साम्यवाद को सम्मान देवा समाज को एणे भाग करिदेवा हाथ हथियार हाथरे धराई काहारी कंठरे कुहाट मारिबा बाघ मुहटारू निस्तार पाई बळी पड़ी जाऊ बौला गाई आमे आम कथा बुझिला बेलकु सपन भांगिब पाहिब राति प्रवंचकर प्रवचन संगे मिछ आराधना तुच्छ आरती अमार भितरे अमर संहिता खोजिले तो हब पढ़िले हब मनीषर जाति गोटे समाज अछब अरक्ष काली कहिब घर बोली सिना मणिलु नाही पृथ्वीटा सारा जन्म भूई घर बोली सिना मणिलु नाही पृथ्वीटा सारा जन्म भूई खटी खियाटार सांगिया काहि खटी खियाटार सांगिया काहि सुंदर कविताटी मु आवृत्ति करुथली कवि लेखक संपादक प्रवीण महांती मो सहित आज अच्छा ब्रेकफास्ट ओडिशा चलते स्वागत करवा सर नमस्कार नमस्कार केमती अच्छा सर भल बयस पचारे कथा नुहे सर को बयस पहुंचले बयस तो सेम देखिया गले मते 50 वर्ष हेलानी किंतु आपण के प्रोग्राम आरंभ करिया पूर्व जदि अवसर मिली मु सब दर्शक मानू आपण माध्यम प्रथम नमस्कार जनाइବାକୁ चाहूँ एवं रजर शुभेच्छा वार्ता देवाक चाहूँ सर कविताटी मु ठीक ठाक आवृत्ति कली निश्चित भाव ठीक आवृत्ति करते आपण कविता बोधे कौट पाइले मुझे जान नहीं ये बोधे 4-6 मास पूर्व लिखाई कविता आगे आपन कविता सब बेले आंदोलन सृष्टि करे सब बेले गोटे मनर कथा कहबा पई चेष्टा करे मनर भाषा कहबा पई पिला बेलु एई भली कविता सहित आपण संश्लिष्ट कविता मनर कथा प्रत्येक कविर मनर कथा ही कविता मोर केवल नुह किंतु काहाकू कौन देखा जाए किए कौन लिखे से तार आवेदन तार निवेदन अनुसार कविता गढ़ी हो जाए से अनुसार मु जेतेबेले मो छुआ दिन कविता लिखा केतेबेले आरंभ करछि केतेबेले कवितार प्रथम पद मु लिखिछि ता जदि आपण मते पचारि मु कहि परिबिनी अच्छा जे सब बेले गुण गुण होइछि जे समाज को देखिछि समाज को अति निकट रु देखिछि एवं समाज शब्द उद्धार आनिछि से उद्धार शब्द रो इमारत तैयारी करिछि से कवि कविता लिखे ता अजाणत कविता लिखी जाए कविता लिखा को आप कागज कलम धरी कविता लिखला परिका गोटे मुहूर्त मत मिली नहीं अजाणत मन भीतर मनर कागज कलम केतबेले कविता लिखा है केतबेले पढ़ी दिया जाए से कथा एबे मु जानि परिने कहले आपण प्रश्न पचारले मु उत्तर देई
प्रवीण भाई बड़ जिन हूँ आपंकर गोटे गोटे कविता को आपको चुप रखापी बंद रखापी आपको वर्ष वर्ष लगी जाए कविता शिकुली धरी पकई दिए गोटे 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 कविता मोर एमती अच्छी नीरव करने मत संग्राम करने पड़ी आम दर्शक मैंने बुझीपारे नीरव करने माने जिते मु कविता पढ़े को जो कविता पाठोत्सव हो कि कौन सभार कविता पढ़े मत पछुरु लोक पार्टी करती आज्ञा कुनी पुआ पढ़ंतु मुझे आज्ञा कुनी पुआ सरीगला एवं आउ गोटे नुआ कविता पढ़े ना 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 आप कापालिक पढ़ंतु किए कहे आज्ञा कापालिक पढ़ंतु ना आप कमरेड कवि पढ़ंतु किए कहे आज्ञा सताश सनंद पाठ कर पढ़ंतु लोक मान भर कविता थिला लोक मैंने कविता मोर जानी मत लोक ना मोर भूली जाते कि मो कविता ना मत मन रखते एवं मन रखते एबे भी से अनेक लिखुवा लोक ही समस्त प्रवीण महांती को केवल कविता माध्यम जानी बहु लोक मत देखी ना कि मोर कविता जो मैंने शुणी मत कविता माध्यम जानते कुनी पुअर कवि आस कुनी पुआ किए कुनी झील केत कुनी पुआ के कुनी झील के कापालिक के रक्तमहल के प्रियार जुड़ार धुन के सतारश सनंद पाठ करुच्ची ए सब कविता मुझे कविता खाता धरिकी एपर्यंत मोर मुझे देखी खाता धरी नहीं कलम धरी नहीं पिला बेले केबे कोठी बीती आपनकर पिलादिन तो निश्चित भाव गाँव में बीती मोर एवं गाँव से परिवेश मत कविता लिखार प्रेरणा देती गाँ कौटी गाँ आमर प्रथम गाँ ला अरिलो पाखे फूलनखरा पाखे अरिलो मुझे प्रथम आम शंखुआर आम प्रथम गाँ शंखुआर आम पलि आसिलु अरिलो बोली मो गाँ से अरिलो मु प्राय बढ़ी एवं से गाँव मत गाँव जो आवेदन गाँव जो परिवेश मत कविता लिखार साहाय्य कर गाँव एमती कौन देखिले को परिवेश आपको सेमती कविता लिखार प्रोत्साहन देला शुणु से फूल बासुथब से केवल भंवर ता पाखक जीव से फूल हसुथब प्रजापति ता पाखक जीव से बाटे भदभदलिया उड़ी जाए सी जाए ना से बाटे कजलीपाती उड़ी जाए सी जाए ना से बाटे बणी उड़ी जाए सी जाए ना किंतु प्रजापति उंडी उंडी से फूल पाखे पहुंच सबुठी भावना घूरी बुलुची शब्दर ये हिमालय भितर अच्छी मनीष घूरी बुलुची मनीष आवेदन देखुची दुख देखुची जातना देखुची ताकू गोटे आनी लिखापी कि मनीष पाखे फुर्सत नहीं मनीष पाखे बर्तमान किसी मनीष पाखे आपे बंचिला बापार ना थीओरी मनीष चली कि जो मनीष दुख को चिन्ह पाखर दुख को देख से कवि हो लेखक हो मनीषर दुख निज दुख भाव में ग्रहण कर तेणु जो दुखटा को देख से ही कविता प्रेम कौन कि अलग को भल पाइबा बिल्कुल जो कथा कहले अन्यर दुख देखले कविता लिखिबार इच्छा हो सतरे आपनकर जते कविता कोन अन्य मानक दुख देखि कि कविता उडी को उंकी मारे आपनकर निश्चित भाव में मु तो भाबे मते सही कविता लिखार मते प्रोत्साहन जोगई एमती को दुख जोटा कि आपन को बहुत आंदोलित करथिबो आपन हेते नै एटा एठू लिखिबा निहाती दरकार अन्यत्र माने मु भाबुची बोधे गोटे बात्या कि कौन गोटे एमती होता है मत गोटे रिलीफ काम सरकार नियोजित कर मो बाइक गोटे रखी था बाइक रखी मुझी सुदूर एरसमा बाइक रे चलाचल बंद सरकार मत दुईटा जगह दे था गोटे एरसमा गोटे गोविंदपुर रिलीफ काम कर मु बाइक जो स्टाण नारिली जावाकू तले गोटे कुकुर छुआ शोची मुझे जना से छोट कुकुर छुआटी बाइक टी चढ़ीगला भूल बस चढ़ीगला खाली चढ़ीगला जमी मु स्टाण्ड मारी से कुकुर छुआटी कालू बालू कांदिला के कांदा माँ तार दौड़ी आसला कुकुर छुआटी कांदुची जिते कुकुर छुआ कांदुची मोर गोटे नुआ मोर गोटे पुओ से पुओ मुझे देखु से कुकुर छुआ भर पुओ कांदुची कुकुर छुआ जिते कांदुची पुओ से कांदुची कुकुर छुआ जिते कांदुची पुओ से कांदुची मु हठात कुकुर छुआ बंद है कांद बंद है गाड़ी गड़े आसवा बाटर मत गोटे कविता कुनी पुओ तुम्हें तुनी हो ये दुनिया जिते पुअर रोषणी मोह कामनार अझट सरणी जहा अर्जित तुमरी आशारे संची थाए अबोध पिलाटी बापा ना बुनियादी घोषी क्षमता करा को कुनी पुओ मुई साहब नुहटी मुलियारे कृतदास साजी बंचीबी बोली दुनिया रे नीति नीति एथि मूल लागू थाए मुह पोती पिठी चदर को खरारे शुआई आखिरे मरीची जन्म राति शुणिबी बोली मु सेदिनर गीति आदि मु रहिची कानपाती कुनी पुओ काली बड़ हेबो मोसाईता जिते छिंडा गोईठा खाता खतिया ना अंडाड़िबो तुम्हें भी शुणिब बाज्य कथारे माँ संगे होई पाटी तुंडा हाथाहाती केते झंझट कलरब
ତୁମେ ବୁଝିବନି। ନୀଳ ଦରିଆର କୂଳେ ଘନ ବାଦଲର ତଳେ ଆଶା ପକ୍ଷୀ ମୋର ନୀତି ଜହିଁ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ସେଇଠି ଦେଖିଛି ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛି ଭୟାନକ ହରତାଳ। 70 ଭାଗ ମୁକ ମଣିଷର ଅଦ୍ଭୁତ ପଟୁଆର। ସେଠି ତୁମ ମା ପଛରୁ ମୁଠେଲା ମାରେ। ଆଲୋ କୁହାଟ ଶୁଭିଲା ଜୋର ଝପଟି ଚାଲେ। ମାଟି ନିର୍ମାୟା ସେକିବା ଏକଥା ବୁଝେ। ସେଇଠି ମୋର ପାଞ୍ଚଣ ମାଡ଼ ବାଜେ। ଆଖିତା ଲହୁରେ ପିଠିତା ଲୁହରେ ଟବ ଟବ। ତଥାପି ଶଗଡ଼ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ା ହେବ। ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ହରତାଳ ସେଇ ମଣିଷର। କାଲି ସିଂହାସନେ ବସିବ ଆଉ କିଏ ଜାନୁଆର। କୁନି କୁନି ପୁଅ ତମେ ବନିଯିବ ହାକିମ ମୁନିବ ସେଇ ଖଟିକିଆ ଜାତିଟାର। ଏହି ମୋ ଆଶଙ୍କା ହେବ। କୁନି ପୁଅ ମୁହିଁ ତୁମ ଲାଗି କିଛି ରଖି ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଦୁଆରେ ବାବୁ କରି ତୋତେ ଥୋଇ ନାହିଁ। ଚାଲି ଶିଖିଗଲେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମିଶିଯିବୁ। କଥା ଶିଖିଗଲେ ସେ ଜାତିର ଗାଥା ଗାଉଥିବୁ। ଆରେ ପଥରେ ମୁହଁରେ ପଥରେ କରିବୁ ଆମ ଘର। ଯେଉଁଠି ରହିବ ଚଲା ମଣିଷର ଅଧିକାର। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତ ସିଂହ ଦୁଆରର ମୁହାଁମୁହିଁ। କାଲି ସକାଳରୁ ମୁକତି ନଇବ ଦଧି ନଉତିର ଚୂଡ଼ା ଛୁଇଁ। ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ପ୍ରଶାନ୍ତରେ ମାଗି ମରା ଭୟ। କେହି ଯଦି ଅଛ ଈଶ୍ୱର କାହିଁ ତୁଟା ହିଂସା ହଟାଅ ଆତଙ୍କ ମିଛ ଭୟ। ଅକାତରେ ଆଜି ଭିତରି ଯାଉ ଶାନ୍ତି ଅହିଂସା ନିରାମୟ। କୁନି ପୁଅ ସେଇଦିନ ମୁଇଁ ତୁମଠୁ ଲବିବି ପରାଜୟ। ସେଇଦିନ ମୁଇଁ ତୁମଠୁ। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ये कुनी पुओ निहाती मु भी केपी रे कुनी पुओ एवं सेही कुनी पुओ को एटा गोटे तमर पे लिखा है आदर्श थिला निहाती एटा प्रत्येक मनुष्यर कथा बा कथा प्रत्येक कुनी पुओर कथा बा कथा। सब किछि पाइला परे दुखर आरंभ हुए ना शेष हुए। खूब सुंदर। सुख पछरे मनुष्य गोड़ाए सेतल ताको सबुବେଳେ दुख छकई मिले। अच्छा जदि दुख पछरे तो आपने गोड़े मानी दुख आम पछरे गोड़ाउଥାଏ। दुख केबे आम पछरे गोड़े जे दुख को हम भूली जीवा। सुख राजा तो गोटे पद आलोक सुख नमणि। अंधार दुख नमणि आलोक सुख नमणि। चालीची कौन धीर बदने चालीची नत सरणी चालीची नत सर कौन एमती गोटे अच्छे भूली जाऊँगी से गोटे लिखिता क्या दुख क्या सुख मानि नहीं। दुनियार समस्त एकात्म भाव देखा कविर लक्ष्य। किंतु मनुष्यर वेदना को जी निज भितर देखिब से ही सुखी हम। जगन्नाथ दास कहले परर दुखे जो दुखी से प्राणी सर्वकाले सुखी। बाबा मो दुखर मु दुखी नुह परर दुखर जो दुखी हम सी कवि। सब बेले प्रवीर महांती को कहती अन्य माने वामपंथी चिंताधारार कविता आपण लिखती। आपण कोन वामपंथी? ठीक भाव विद्रोहर बेसी कथा उठे जेंति कुनी पुओ कथा कहले सेठी समाज रो कुठी गोटे विरक्तिपण थिला ता भितरे कुठी गोटे बड़ आसन रे बसिया लोकन को टिके कमेंट थिला लेखा रे ना से आपण से भाव भावंती लोक वामपंथी कथाटा कहती बोली साधारण लोक कथा कहले मनुष्य तक वामपंथी मानववादी कहे ना। प्रकृत मनुष्य जे भोट दे शासक तैयारी करे से शासक पाखु जाई पारना। जे भोट दिए ना से शासक ये है जीवन। जे खाइबा पाऊ नहीं से आंदोलन करे। जार पदिकाय जमी नहीं से मातृभूमि झंडा पकईकी रास्ता जुलूस निकाले। बिल्कुल। जे ऊपर बसी टाटा करे से मातृभूमि सुख ग्रहण करे। जे झंडा धरी चली तार जे कविता गान करे लोक खटिकार कवि वामपंथी कवि बोले आख्या दे बाहर पसाने। जे प्रेमर कविता गान करे ता बाक बेकर गजरा पड़े। निश्चय आप प्रेम कविता मध्य लिखिछथि? हाँ लिखि बहुत कम लिखिछि बहुत कम लिखिछि। माने प्रेम माडिले प्रेम कविता लिखथि ना एटा भी कार अनुरोध सेटा केवल अनुरोध रे लेखा हुए ना ना सेमती कथा नहीं। प्रेम माने भल पाइबा। आज्ञा मनुष्य मनुष्य को भल पाए मनुष्य जीवजंतु को भल पाए संसार को भल पाए। कलिकतार विमल मोदी कहते आत्मसंगीत गाँव आत्मसंगीत माने समस्त भल पाइबा। मनुष्य जहाँ देखुची समस्त भल पाइब। भल पाइबाटा प्रेम। प्रेम को जदि आप गोटे सीमा सरह भितर रखा सीमा सरह भितर प्रेम सीट बंदी हो से प्रेम गीत आउ कौटी लगी पारनी। एमती प्रेम गीत लगे दरकार जे समस्ते से गीतटा बोलुवे समस्ते समस्त लगे पारे एक्चुअली प्रेम संगीत। प्रेम संगीत निश्चय आम चाहबू जमती दुई जन अनुरोध कले से कविता कौन शुणे से कविता जो कविता अनुरोध कले से कविता गाई आज्ञा सेटा ताले मोर बंधु सूर्यनारायण बाबू से तो मोर सूर्य बाबू बहुत कविता मोर शुणी अनुरोध रे से गोटे कविता मत कहते बिल्लो मंगल कंसा कबाट खोल आज्ञा मु बिल्लो मंगल कंसा कबाट खोल खोल पापुली रे मोर अथय सूर्य नाचुची गो देख ताथेई थेई पिठी रे बोईची जह्नर बोझ सारा शरीर को विषुव रेखारे साजिचे सही आकाश को चिरी मेघ ओलौची बतुरी जाउची मन उपवन छातीर तल मु बिल्लो मंगल कंसा कबाट खोल
ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ କଂସା କବାଟ ଖୋଲ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଜଣେ ଜଣେ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସେ ଚେତନା ଅଛି ସେ ଚେତନା ଅଛି। ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ରଖିବେ କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ପଢେଇବେ ଆଗକୁ ନେବେ ଏ କବିତାଟି ହେଲା ସେଇ କବିତା ଆଜ୍ଞା। ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ କଂସା କବାଟ ଖୋଲ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା 2002 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଦେଖାଯାଉ ଟିମ୍ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ନୂଆ ଥିମ୍ ନୂଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ଟ୍ୟାଗ ରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଟ୍ୟାଗ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି କଣ ପ୍ରବୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆସିଥିଲା? ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉ ପତ୍ରିକାରେ ଗପ ଦଉନେଇ କବିତା ଦଉନେଇ ହଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମେ ଦଉନି ତାହେଲେ କଣ ବାହାରୁଛି ତ କଣ ବାହାରୁଛି ତା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଟିମ୍ ନୂଆ ଥିମ୍ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ନୂଆ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ବିରଳ ଘଟଣା ବାହାର କରୁ ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ମନେ କରାଯାଉ କାଳନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସ୍ୱର୍ଗତ କାଳନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବନିଶୀ ଧରି ମାନେ ବନିଶୀ ଧରି ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ମାଛ ମାରୁ ମାରୁ କଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେହରେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ରାତି ଅଧରେ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ବଂଶୀର ସ୍ୱନ କିଏ ଜଣେ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି ସେ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ସେ ଗୋଟେ ରାଗରେ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବିରାଗ ରାଗ ସେ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆସ କିଏ ତାକୁ ଧରି ଆଣ ଏତେ ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରୁଛି ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ କଥା ସେ ଧରି ନେଲେ ସେ ହେଲେ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ବହୁତ କଥା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତିଅଣ କେମିତି ଭାବରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ତିଅଣ ତିଆରି କଲେ ଓହୋ କେମିତି ତିଆରି କଲେ ଆମେ ନିହାତି ମୁଁ ନିହାତି ଏଇଟା ଜାଣିବି କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଥା ହେଇଯିବା ବ୍ରଜ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ନମସ୍କାର ପ୍ରବୀର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷର ସାଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହଁ, ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ମତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଥର ମିଶିଛି ଆଚ୍ଛା ଅଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ମିଶିଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ କବିତା କହୁଛି କହିବେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କବିତା କହିଦେବି ମାନେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଫୋନ ରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିବେ ତାହେଲେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଥିବ? କଣ ଅବସ୍ଥା ନ ହଉଥିବ ବିଲକୁଲ ଏବଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ Thank you. ସେ ତିଅଣ କଥାଟା ମୁଁ ନିହାତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ତେଣୁ କଥା ହେଲା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଖୁବ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଥରେ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେ ମାଛ ତରକାରୀ କଲେ ମାଛ ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧିଲେ ତରକାରୀ ବସେଇଲେ ସେ ଗଲେ ବାରିପଟକୁ ଯେତେ ଗଛ ଥିଲା ବାରି ପଛରେ ଅନା ମନା ଗଛ ସବୁ ପତ୍ର ଆଣିଲେ ତାକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇକି ଆଣିଲେ ସେ ସବୁ ଯାକ ସେ ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିଲା ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ତରକାରୀ ତ ଖାଇହେବନି କଣ ଆପଣ କଲେ ଇଏ ସବୁଥିରେ ତା ଦେହରେ ଇଏ ପତ୍ର ପଡୁଛି ଅମରି ପତ୍ର ପଡ଼ିଲାଣି ତା ଦେହରେ ସବୁ ପତ୍ର ଆପଣ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ଏସବୁ ରୁହ କଷ୍ଟ କାହିଁ ଖାଅ କଣ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଯାକ ପତ୍ର ପଡ଼ି ଯୋଉ ତରକାରୀ ହେଲା ସେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ତିଅଣ ରନ୍ଧା ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛୁ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ବହୁତ ରେୟାର ବହୁତ ରେୟାର ଆପଣ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇଥିବା ରାତ୍ରି ମାନଙ୍କର ସେଲିବ୍ରିଟି ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣ କୋଉ ରାତି ସ୍ମରଣୀୟ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ କରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ଆପଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ମରଣୀୟ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କଣ କଣ ସେମିତି ବହୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କର ବିଚରା ମରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲେଣି ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ କବିଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉତ୍ସବ ମାହାଙ୍ଗା ସେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ସାରା ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଚକା ଗଳି ପଡିଛି ପଙ୍କ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ରାତି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଫଟୋଜ ଦେଖିଲି ଯୋଉଠି କି ଆପଣ ସୋନିଆ ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା ଇଏ କଣ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର ନା ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ବହି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବିନି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମତେ ଜୁଟିଥିଲା ମୁଁ ନିର୍ମଳା ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ ଏକା ସହିତ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ ସହିତ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ନିର୍ମଳା ଦେଶପାଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଜୁଟିଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ କାମ କରିବା ବିରଜା ଦେବୀ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ 1932 ମସିହାର ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ
ତାର ଓଡ଼ିଶାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଦୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଛୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି, ତାମିଲନାଡୁରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି, ବାହାରେ ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ କାମ କରିଛି। ଗୁଜରାଟ ଦଙ୍ଗା ବେଳେ କାମ କରିଛି, ତାମିଲନାଡୁ ବନ୍ୟା ବେଳେ କାମ କରିଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କାମ କରିଛି, ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କାମ କରିଛି। ଯୋଉଠି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ଯୋଉଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି ପ୍ରବୀର ମହାନ୍ତି ଖୋଜା ପଡନ୍ତି ପହଞ୍ଚୁଛି ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରିଛି। ସେ କାମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାର କଥା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ରହିଲା ଆଜିର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଭିତରେ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଚେତନାର କଥା, ଏଇ ଚେତନାର ଭାବ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରବଳ ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଯୁଗରେ ସେ କଥାଟା ଥିଲା। ଆମେ ନେଗେଟିଭ ପଟଟା ଦେଖୁଛୁ। ପିଲା ଜୋର ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉଠି ମରାମରି ହଉଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉଠି କେତେବେଳେ ନଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା ଜୋରରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛି ସେ ଜୋରରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବାର ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଖୋଜ ତାକୁ ଯଦି ନ ଖୋଜି ପାରିବା, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କଥାଟା ଦେଖିବା, ଆମେ ଦୁନିଆ ବିଗିଡି ଗଲା। ଆରେ ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ରାବଣ ପରୀକ୍ଷା ଚୋରି କରିଥିବା, ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରୁଥିବା ଉପାଖ୍ୟାନ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ। ସେମିତି ଯୁଗ ତ ଥିଲା। ପୁଣି ରାବଣ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସେତୁବନ୍ଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାବଣ ଦରକାର ହଉଥିଲା, ମହାପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିଲେ ସେତୁବନ୍ଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କିଏ ଦବ ହୋମରେ ଇଏ କରିବ, ରାବଣ ଡାକା ହେଲା। ଯଦି ଉପାଖ୍ୟାନ ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେମିତି ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ତ ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ନଥିଲା କାହିଁକି? ସବୁ ଭିତରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଲୁଚିକି ଅଛି, ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ମୁଁ ତ ପ୍ରବଳ ସବାମ୍ବର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏ ଯୁବ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଅଦ୍ୟମ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆହୁରି କେବଳ ସେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ଯୁବକ ଭିତରେ ସେ ଇନ୍ଧନ ଅଛି। ବଞ୍ଚିଥାଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ବହି, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାଟି ତଳୁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସୁଛି, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ପାନ ସ୍ପୁଞ୍ଜି କାନ୍ଦୁଛୁ କିବା ରହିବ ରହି, କୁଡିଆ ତ ତୋର ଭୋକର ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ତୋ କଥା କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଶସ୍ୟ କେଦାର ଉଦାସୀ ଧୂସର, କଢି ଶିଶୁଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ଗୋ ଚୁମି। ତୁ କେବେ ଶୁଣିଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି କହ, ଯେବେ ରାଜଧାନୀର ଏ ସିଲ୍କି ଦେହରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେଲୋ ଜମି। ମଟର ଭିତରୁ ସେଠି ଛୁଆ କହେ ଚାଲ ଡିନର କରିବା ମମି। ଏ ଗାଙ୍ଗୁରାମରୁ ଭିଡ଼ ତ ଗଲାଣି କମି, ରୋଲ ଦୋକାନରୁ କଟଲେଟ୍ ନବା ନହେଲେ ଚେନ୍ ଛିଡାଇବ ଚମି। କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କହ, ହେ ମରୁଡି ମୃତ୍ୟୁର ବାର୍ତ୍ତା ବହ। ସେପଟେ ନେତା ଅକ୍ଟୋପାସ୍ ଇଥିଓପିଆର କରୁଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରବୀର ମହାନ୍ତି 87ର ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଠ ପଢୁଛି। ଏ ଜୀବନର କଥା, ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ କାମାକ୍ଷା ବାବୁ, ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ଏ ଜୀବନର କଥା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀ ହସି ପାରୁନୁ, କାପାଳିକ ମୋତେ ଜହ୍ନ ଆସିଛି ଡାକି, ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ ତୁ କହ। ମାଟିର ଭେଣ୍ଡା ମୁଁ ଜହ୍ନକୁ ଚିହ୍ନେ, ମୌଳବାଦର ପ୍ରାସାଦରେ ରହି ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡରେ ଦିନରେ ମୋ ଖାଲି ବିପ୍ଳବହର। ଶୋଇ ପଡିଲେଣି ପାଣ୍ଡବେ, ଆଜି ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି ଶାନ୍ତିର ଯତୁଗୃହ। ଏ କାପାଳିକ ମୋତେ ଜହ୍ନ ଆସିଛି ଡାକି, ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ ତୁ କହ। କେତେ ଆଉ ତତେ ହେବି ମୁଁ ନେଉରା, ବୟସ ଯାଉଛି ବାହି। ଆରେ ବାହି ଶଙ୍କା ଆଉ ପାଣି କାଚ ନେଇ ଓଷା ଉଜେଇଲା ସହି। କେତେ ଆଉ ତତେ ହେବି ମୁଁ ନେଉରା, ବୟସ ଯାଉଛି ବାହି। ବାହି ଶଙ୍କା ଆଉ ପାଣି କାଚ ନେଇ ଓଷା ଉଜେଇଲା ସହି। ଭାବିଥିଲି ଦିନେ ସେନାପତି ହେବି ରାମ ରାଜ୍ୟର ପଥେ, ହେଲେ ମନ୍ତୁରା ଫୁଲ ଯେ ଇସାରା କରୁଛି ନିଦ ପରେ ପୁଣି ସୁଅ। କାପାଳିକ ମୋତେ ଜହ୍ନ ଆସିଛି ଡାକି, ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ ତୁ କହ। ଆରେ ଯିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ମୁକୁଳା ଫୁଲର ବନେ, ଏ ଲୁହର ପଠାରେ ଗାଇବି କି ନାହିଁ ଗୀତ। ପିଠିଟାକୁ ମୋର ଲଗାଇବି ଆଉ କେବେ, ଏ ମାନବବାଦର ଭୁଷୁଡି ପଡୁଛି ମୁଣ୍ଡେ ବୋହି ବୋହି ନିଷ୍ଠାର ମାଟି ତୋଳିବି କରିଛି ପଣ। ମୋର ଅପେକ୍ଷାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ପୋତା କେଳା ଗଣ। ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଗାଇବି ମୁଁ କହ, ଗରିବ ହେବାର ଜୟ। କାପାଳିକ ମୋତେ ଜହ୍ନ ଆସିଛି ଡାକି, ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ ତୁ କହ। ମୋର ପାଦ ପକାଇଲେ ଚୁମି ଯାଉଥିଲା ମାଟି, ମୋର ହାତ ଉଠାଇଲେ, ମୋର ଆଖି ମେଲୁଥିଲେ ପାହି ଯାଉଥିଲା ରାତି। ମୋର ହାତ ଉଠାଇଲେ ପବନ କରିଛି ଗର୍ବ, ମୋର ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଜୀବନ ପାଳିଛି ପର୍ବ। କାହିଁ ହଜାଇଲି ଦୁନିଆ ଦେବାର ରାୟ, ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସି ସାଉଁଟୁଛି ଆଜି ହତାଶ ବି ଘୃଣା ଭୟ। କାପାଳିକ ମୋତେ ଜହ୍ନ ଆସିଛି ଡାକି, ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ। ସବୁ ଅନୁରୋଧର କବିତା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୋଲିଥିଲେ। ୟାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ପ୍ଲେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ମାନେ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି ସେ ସମୟରେ, ଖାଲି ତାଳି ଦେବେ। ବିଲକୁଲ ସାର୍, ଯେହେତୁ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମାଜ ସେବା ନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ସମାଜର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଉନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାଜସେବୀ ମାନେ ତା ପ୍ରତି କିଛି ଆଶା ହିଁ ରୁହନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର ଆଶା ବା ସମାଜର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ରହିବା, କେତେ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ରୁହନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାଜସେବୀ ମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ମଣିଷର କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ମଣିଷ ପାଇଁ କରିବାର ଧାରା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବେ।
टिकेट पाइले जे खाली मनुष्यर काम करहब से कथा भूल କିନ୍ତୁ ମଣିଷ मनुष्यर टिकेट पाइबा दरकार मनुष्यर स्वीकृति मिलवा दरकार कौ वन उपवन भितर छाती भितर कुआट सुविधा दरकार ये आम लोक ये आम नेता नुह ये मो पिला ये आम लोक सी हम नेता କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ କି ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ ନିହାତି ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ सेमती गाड़ी करने घोड़ा करने रास्ता कड़े जमी किणा बड़ कोठा करने सुना चेन पकड़ा बिलाती कुकुर रखा फुल बागणा करने ये आंदोलन पछे जदि आप रे टिकेट और कोठा पछे रे आम से आंदोलन पछरे ना आम कोण भितर पड़ा लोक पाख जावाई आम झुलु चली आम झंडा धरी ता पछे जाऊँ जो खाली लुह प्रभु है सहीटा को मत नियो सर आप व्यक्तिगत स्तर में पचार केते भाई भौणी आपण आमे 3 भाई 2 भौणी अच्छा आपण केते नंबर मु 2 नंबर ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କିଏ କବିତା ଲେଖନ୍ତି କାହାର ସଉକ आपन ଅଛି? भाई भौणी भितर किछि मो बड़ भाई मोर प्रथम कविता करेक्शन करते अच्छा मो भाई मोर जने भल ये कहते मो सान भाई भी ये कहते मो पुओ पुतरा समस्ते भितर जड़ित ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ- family ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ନିହାତି हाँ हाँ demand ଆସୁଥିବ। निहाती चले कवितार आसर जमे कवितार आस चले आपन को पुअर कोनसी कविता आपन करेक्शन करनी पुअर कविता तो नहीं सी गीत लिखुची लिरिक बेले बेले लिखुची कौन कौन लिखुची मुझे देखुची बेले बेले ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖିବାର କିଛି ଆଗ୍ରହ एबे से तो प्रेम कविता लिखी नहीं किंतु एबे जीवन कविता लिखुची अच्छा केवे केवे लिखुची କେଉଁ କେଉଁ ଲେଖିଛି? मैडम ମ୍ୟାଡାମ मैडम भी लेखा लेखी करती किंतु से कवितार धार धारती नहीं से गप गप केत छोट छोट गप लिखती ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କବିତା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କି କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏଇ କବିତାରେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମନ ମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ କୋଉ କବିତା ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ମାନଭଞ୍ଜନ କରନ୍ତି केवल झड़ई धूली आउ पत्र को उड़े पार अच्छा। मानवंजन झड़र कविता दरकार आज जो मैंने कहते प्रेम कवितार मानवंजन भूल कथा झड़र कविता मानवंजन कर मोर तो सब झड़ तेणु से झड़ भीतर सब बही जाए जो आसे आम तो सब धूमकेतु स्टाइल लोक तेणु सब झड़ भीतर आसे झड़ भीतर जाए बहुत बहुत धन्यवाद आपण जो बहुमूल्य समय हमको देले आपण एते कविता हमको सुनेले निश्चित श्रोता माने भी दर्शक माने भी बहुत खुशी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।